Saludos y lindo día. Bienvenidos a su canal Despertando, esperamos que sea de su agrado. Gracias por visitar y dar like. El tema que nos ocupa hoy trata sobre la Watchtower y las alucinaciones. Y durante la investigación encontré que hay una relación que tiene con la tecnología de la inteligencia artificial. Iniciamos con un segmento de la adoración matutina en Betel. Vemos al señor William Malenfant ofreciendo el discurso Diferencia entre el hombre físico y el hombre espiritual. Y en el mismo critica las iglesias cristianas y las cataloga como parte de Babilonia la Grande. Al final de escuchar este discurso, vamos a ofrecerle una comprobación de realidad a los planteamientos que está haciendo el señor Malenfant mediante un visual. Our foremost concern is protecting Jehovah's organization. And what is more, the spiritual man is able to see the wrong position of the physical man. The course of the physical man. We understand the mental attitude of the physical man. We know what makes him tick. However, the physical man does not understand the spiritual man. And just for a brief explanation, 1 John chapter 2, verses 15 through 17, which I won't read at this time, but it gives a very brief description of the mental attitude and outlook of the physical man. A fact that cannot be ignored also is that Christendom's churches, as well as all religions that are part of Babylon the Great, with their unscriptural teachings, unclean practices, and meddling in politics, have played a major role in driving people away from belief in the true God. Habiendo escuchado los señalamientos del señor Malenfant, vemos algunas intervenciones de los gobiernos con la organización Watchtower y podemos notar que hay una marcada contradicción entre las palabras que él dice respecto a las religiones y lo que hace su propia organización. La inteligencia artificial es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Esta acepción fue ideada por John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon en el año 1956. El escritor de origen ruso Isaac Asimov fue un bioquímico y profesor universitario en Boston. Él se estableció en los Estados Unidos y se hizo ciudadano estadounidense. En su libro que vemos aquí, ilustrado Run Around, él escribió ahí las leyes de la robótica y en este volumen ahí fue que aparecieron por vez primera. Más tarde fue desarrollando a través de las historias de los robots en sus cuentos la ley cero, que se utilizan dichas leyes para el desarrollo de los robots hoy día. Como se menciona anteriormente, el Dr. Marvin Minsky fue uno de los precursores de la inteligencia artificial y sus trabajos sobre la sociedad, ética y filosofía. El Dr. Minsky ha dado grandes aportaciones en diferentes áreas y su visión la podemos encontrar en sus dos libros que vemos ahora mismo en pantalla: La máquina de las emociones y La sociedad de la mente. Sus inventos han sido utilizados en diferentes áreas, tanto en medicina, industria, educación, informática, robótica, etc. El doctor Minsky recibió el equivalente al premio Nobel, que se conoce en el campo de la computación como el premio Turing. Y en el 2022, la persona que ganó dicho premio lo es el doctor Robert Metcalfe, quien es el inventor de la Ethernet, como podemos verlo aquí en pantalla. Bien, vemos un ejemplo de la interfaz de uno de los inventos del Dr. Minsky, que es el logo tortuga, que se utilizó en los años 70 a los tempranos 90 en diferentes países de América, como por ejemplo en Chile, Argentina y México. Ahora bien, los científicos han descubierto que la inteligencia artificial padece de alucinaciones y ese es el término oficial
Tipificado en computación e informática, alucinaciones se refiere a lo siguiente. Se llama alucinaciones de la inteligencia artificial a la información arrojada por el sistema que, a pesar de estar escrita de modo coherente, presenta datos incorrectos, sesgados o plenamente erróneos. Término descriptivo dado a ese fenómeno que sucede cuando sus sistemas de inteligencia artificial generan o interpretan información que no corresponde a la realidad. Veremos a continuación la porción de 3 entrevistas, 2 al señor Geoffrey Hinton, alto ejecutivo de Google, quien recientemente renunció a su posición en dicha compañía para llevar a cabo toda esta actividad levantando una voz de alerta a la comunidad en general. Y la entrevista al señor Gawdat, ejecutivo también de Google. Luego veremos del canal del robot de Platón en YouTube otro punto de vista respecto al tema de la inteligencia artificial. Give me an idea of why this is such a significant leap forward. I mean, to me, it seems like there are parallel concerns for in the 80s and 90s. Blue-collar workers were concerned about robots coming in and replacing them and not being able to control them. And now this is kind of a threat to the white-collar class of people saying that there are these bots and agents that can do a lot of things that we otherwise thought would be something only people can. Yes, I think there's a lot of different things we need to worry about with these new kinds of digital intelligence. And so what I've been talking about mainly is what I call the existential threat, which is the chance that they get more intelligent than us and they'll take over from us, they'll get control. That's a very different threat from many other threats, which are also severe. So they include these things taking away jobs. In a decent society, that would be great. It would mean everything got more productive and everyone was better off. But the danger is that it'll make the rich richer and the poor poorer. That's not AI's fault. That's how we organize society. There's dangers about them making it impossible to know what's true by having so many fakes out there. That's a different danger. That's something you might be able to address by treating it like counterfeiting. Governments do not like you printing their money, and they make it's a serious offense to print money. It's also a serious offense if you're given some fake money to pass it to somebody else. If you knew it was fake, that's a very serious offense. I think governments are going to have to make similar regulations for fake videos and fake voices and fake images. It's going to be hard. As far as I can see, the only way to stop ourselves being swamped by these fake videos and fake voices and fake images is to have strong government regulation that makes it a serious crime. You go to jail for 10 years if you produce a video with AI and it doesn't say it's made with AI. That's what they do for counterfeit money, and this is as serious a threat as counterfeit money. So my view is that's what they ought to be doing. I actually talked to Bernie Sanders last week about it, and he liked that view of it. I can understand governments and central banks and private banks all agreeing on certain standards because there's money at stake. And I wonder, is there enough incentive for governments to sit down together and try to craft some sort of rules of what's acceptable and what's not, some sort of Geneva Convention or accords? It would be great if governments could say, look, these fake videos are so good at manipulating the electorate that we need them all marked as fake, otherwise we're going to lose democracy. The problem is that some politicians would like to lose democracy, so that's going to make it hard. So how do you solve for that? I mean, it seems like this genie is sort of out of the bottle. So what we're talking about right now is the genie of being swamped with fake news. Yeah. And that clearly is somewhat out of the bottle. It's fairly clear that organizations like Cambridge Analytica, by pumping out fake news, had an effect on Brexit. And it's fairly clear that Facebook was manipulated to have an effect on the 2016 election. So the genie is out of the bottle in that sense. We can try and at least contain it a bit. But that's not the main thing I'm talking about. The main thing I'm talking about is
the risk of these things becoming super intelligent and taking over control from us. I think for the existential threat, we're all in the same boat. The Chinese, the Americans, the Europeans, they all would not like super intelligence to take over from people. But there still seems to be a step where these smart machines somehow have motivation of their own. Yes, that's a very good point. So we evolved, and because we evolved, we have certain built-in goals that we find very hard to turn off. Like, we try not to damage our bodies. That's what pain's about. We try and get enough to eat, so we feed our bodies. We try and make as many copies of ourselves as possible. Maybe not deliberately with that intention, but we've been wired up so there's pleasure involved in making many copies of ourselves. And that all came from evolution, and it's important that we can't turn it off. If you could turn it off, you don't do so well. Like, there's a wonderful group called the Shakers, who are related to the Quakers, who made beautiful furniture, but didn't believe in sex. And there aren't any of them around anymore. So these digital intelligences didn't evolve. We made them. And so they don't have these built-in goals. And so the issue is, if we can put the goals in, maybe it'll all be okay. But my big worry is, sooner or later someone will wire into them the ability to create their own sub-goals. In fact, they almost have that already. The versions of ChatGPT that call ChatGPT. And if you give something the ability to create its own sub-goals in order to achieve other goals, I think it'll very quickly realize that getting more control is a very good sub-goal because it helps you achieve other goals. And if these things get carried away with getting more control, we're in trouble. So what's the worst case scenario that you think is conceivable? Oh, I think it's quite conceivable that humanity is just a passing phase in the evolution of intelligence. You couldn't directly evolve digital intelligence. It requires too much energy and too much careful fabrication. You need biological intelligence to evolve so that it can create digital intelligence. The digital intelligence can then absorb everything people ever wrote in a fairly slow way, which is what ChatGPT's been doing. But then it can start getting direct experience of the world and learn much faster. And it may keep us around for a while to keep the power stations running, but after that, maybe not. So the good news is we figured out how to build beings that are immortal. So these digital intelligences, when a piece of hardware dies, they don't die. If you've got the weights stored in some medium, and you can find another piece of hardware that can run the same instructions, then you can bring it to life again. So we've got immortality, but it's not for us. So Ray Kurzweil is very interested in being immortal. I think it's a very bad idea for old white men to be immortal. We've got the immortality, but it's not for Ray. No, I mean the scary thing is that in a way maybe you will be, because you invented much of this technology. I mean, when I hear you say this, I mean, part of me wants to run off the stage into the street now and start unplugging computers. And I'm afraid we can't do that. Why? You sound like Hal from 2001. Exactly. Yeah. But I mean, more seriously, I mean, I know you said before that it was suggested a few months ago that there should be a moratorium on AI advancement, and I don't think you think that's a very good idea. But more generally, I'm curious why. I mean, should we not just stop? And I know. I mean, sorry, I was just going to say that I know that you've spoken also that you're an investor of your personal wealth in some companies like Cohere that are building these large language models. So I'm just curious about your personal sense of responsibility and each of our personal responsibility. What should we be doing? I mean, should we try and stop this, is what I'm saying. Yeah, so I think if you take the existential risk seriously, as I now do, I used to think it was way off, but I now think it's serious and fairly close. It might be quite sensible
to just stop developing these things any further. But I think it's completely naive to think that would happen. There's no way to make that happen. And one reason, I mean, if the US stops developing and the Chinese won't, they're going to be used in weapons. And just for that reason alone, governments aren't going to stop developing them. So, yes, I think stopping developing them might be a rational thing to do, but there's no way it's going to happen. So it's silly to sign petitions saying, please stop now. Mm-hmm. We did have a holiday. We had a holiday from about 2017 for several years because Google developed the technology first. It developed the transformers. It also developed the fusion models. And it didn't put them out there for people to use and abuse. It was very careful with them because it didn't want to damage its reputation, and it knew there could be bad consequences. But that can only happen if there's a single leader. Once OpenAI had built similar things using transformers and money from Microsoft, and Microsoft decided to put it out there, Google didn't have really much choice. If you're going to live in a capitalist system, you can't stop Google competing with Microsoft. So I don't think Google did anything wrong. I think it was very responsible to begin with. But I think it's just inevitable in a capitalist system or a system with competition between countries like the US and China that this stuff will be developed. My one hope is that because if we allowed it to take over, it will be bad for all of us. We could get the US and China to agree, like we could with nuclear weapons, which were bad for all of us. Yeah. We're all in the same boat with respect to the existential threat, so we all ought to be able to cooperate on trying to stop it. As long as we can make some money on the way. I'm going to take some audience questions from... But they don't love traveling for an hour in the rain and getting in a car to get a plastic disc. Correct. What they wanted was music. What they didn't want is evidently plastic discs that they had to travel for miles for. And I think about that when we think about like public speaking and the Drake show and all of these things. Like what people actually are coming for, even with this podcast, is probably like information. But do they really need us anymore for that information when there's going to be a sentient being that's significantly smarter than at least me and a little bit smarter than you? So, so kind. So you're spot on. You are spot on. And actually, this is the reason why I'm so grateful that you're hosting this, because the truth is the genie's out of the bottle. Okay. So, people tell me, is AI game over? For our way of life, it is. Okay. For everything we've known, this is a very disruptive moment where maybe not tomorrow, but in the near future, our way of life will differ. Okay. What will happen, what I'm asking people to do is to start considering what that means to your life. What I'm asking governments to do like I'm screaming, is don't wait until the first patient. Start doing something about. We're about to see mass job losses. We're about to see, replacements of categories of jobs at large. Okay. Yeah, it may take a year, it may take 7. It doesn't matter how long it takes, but it's about to happen. Are you ready? And I have a very, very clear call to action for governments. I'm saying tax AI powered businesses at 98%, right? So suddenly you do what the open letter was trying to do, slow them down a little bit, and at the same time, get enough money to pay for all of those people that will be disrupted by the technology, right? The open letter, for anybody that doesn't know, was a letter signed by the likes of Elon Musk and a lot of sort of industry leaders calling for AI to be stopped until we could basically figure out what the hell's going on. Absolutely. And put legislation in place. You're saying tax those companies 98%, give the money to the humans that are going to be displaced. Or give the money to other humans that can build control code, that can figure out how we can stay safe. This sounds like an emergency. How do I say this? You remember when you played Tetris? Yeah. Okay? When you were playing Tetris, there was, always one block that you placed wrong. And once you placed that block wrong, the game was no longer easier. You started to gather a few mistakes afterwards, and it starts to become quicker and quicker and quicker and quicker. When you placed that block wrong, you sort of told yourself, okay, it's a matter of minutes now.
right? There were still minutes to go and play and have fun before the game ended, but you knew it was about to end, okay? This is the moment. We've placed the wrong, and I really don't know how to say this any other way. It even makes me emotional. We fucked up. We always said, don't put them on the open internet. Don't teach them to code, and don't have agents working with them until we know what we're putting out in the world, until we find a way to make certain that they have our best interest in mind. Why does it make you emotional? Because humanity's stupidity is affecting people who have not done anything wrong. Our greed is affecting the innocent ones. The reality of the matter, Stephen, is that this is an arms race. Has no interest in what the average human gets out of it. It is all about every line of code being written in AI today is to beat the other guy. It's not to improve the life of the third party. People will tell you this is all for you. And you look at the reactions of humans to AI. I mean, we're either ignorant, people who will tell you, oh, no, this is not happening. AI will never be creative. They will never compose music. Like, where are you living? Okay. Then you have the kids, I call them, where, all over social media, it's like, oh my God, it squeaks. Look at it. It's orange in color. Amazing. I can't believe that AI can do this. We have snake oil salesmen. Okay, which are simply saying, copy this, put it in ChatGPT, then go to YouTube, nick that thingy, don't respect, copyright of anyone or intellectual property of anyone, place it in a video, and now you're going to make $100 a day. Snake oil salesman. Okay, of course we have dystopian evangelists, basically people saying this is it, the world is going to end, which I don't think is reality. It's a singularity. You have utopian evangelists that are telling everyone, oh, you don't understand, we're going to cure cancer, we're going to do this. Again, not a reality. Okay? And you have very few people that are actually saying, what are we going to do about it? And the biggest challenge, if you ask me, what went wrong in the 20th century, interestingly, is that we have given too much power to people that didn't assume the responsibility. So, I don't remember who originally said it, but of course, Spider-Man made it very famous. With great power comes great responsibility. We have disconnected power and responsibility. So today, a 15-year-old, emotional, without a fully developed prefrontal cortex to make the right decisions yet, this is science. We developed our prefrontal cortex fully at age 25 or so. With all of that limbic system, emotion and passion, would buy a CRISPR kit and, modify a rabbit to become a little more muscular and let it loose in the wild. Or an influencer who doesn't really know how far the impact of what they're posting online can hurt or cause depression or cause people to feel bad. Okay, and putting that online, there is a disconnect between the power and the responsibility. Y al video. No hace mucho, destacados expertos en tecnología dijeron que la humanidad podría estar en riesgo de extinción si la inteligencia artificial se deja a su suerte. Según ellos, los grandes modelos de lenguaje que poseen tecnologías como el ChatGPT han mostrado las primeras chispas de inteligencia que podrían conducir al Armagedón. El problema es que no dicen exactamente cómo podría ocurrir esto. Y el peligro real va a estar en la desinformación. Si antes era un problema grave, ahora va a estar peor. Los peores escenarios podrían incluir una erosión en nuestra comprensión de la verdad y sobre qué es o no información válida. Eso sin dudas daría lugar a más protestas basadas en falsedades, como lo que ocurrió en el ataque al Capitolio de Estados Unidos hace unos años. Un aumento de la información errónea y la desinformación podrían desencadenar disturbios aún más graves e incluso guerras. Entiéndase por información errónea a las simples inexactitudes y como desinformación a la información falsa difundida maliciosamente con la intención de engañar. Estas dos variables han sido amplificadas por la inteligencia artificial recientemente. Los modelos de lenguaje como ChatGPT son propensos a un fenómeno llamado alucinaciones, en el que se repite información inventada o falsa.
Un estudio del organismo de control de la credibilidad del periodismo, NewsGuard, identificó docenas de sitios de noticias en línea escritos en su totalidad por inteligencia artificial, muchos de los cuales contenían este tipo de inexactitudes. El gran peligro está en que dichos sistemas podrían ser armados por malos actores para difundir deliberadamente información errónea a gran escala. Esto es particularmente preocupante en los eventos noticiosos de alto riesgo, como ya hemos visto con la manipulación intencional de la información en la guerra entre Rusia y Ucrania. Si tienen cuenta en Twitter, son testigos de esto más que nadie. La información falsa, los deepfakes están por todos lados, y que no les sorprenda que alguno de esos deepfakes se los crea la masa para hacer una revuelta. Eso por el lado político y colectivo, pero también existe un debate sobre hasta qué punto la tecnología podría influir negativamente en los pensamientos o en el comportamiento de sus usuarios. Un hombre en Bélgica, por ejemplo, se quitó la vida hace unos meses, luego de que un chatbot supuestamente lo alentó a suicidarse. También está el caso de un chatbot que le dijo a un usuario que deje a su pareja y otro que supuestamente le dijo a personas con trastornos alimentarios que bajen de peso. El temor entonces no es que los chatbots de inteligencia artificial ganen sensibilidad y superen a sus usuarios, por ahora, sino que su lenguaje programado pueda manipular a las personas para que causen daños que de otro modo no tendrían. En relación al tema de las profecías fallidas, mencionaremos el rasgo sobresaliente que la distingue. Lo haremos siguiendo el orden cronológico dado dentro de cada administración que tuvo la organización Watchtower en determinado momento. Como pueden ver, se provee una publicación como muestra de lo que se profetizaba en ese espacio de tiempo. Comencemos con la primera profecía que tenemos bajo la administración de Charles Taze Russell en el año 1874. En este libro, Tiempo de la cosecha, de la serie Estudios de las Escrituras, Russell escribió que sería el tiempo de la segunda venida de Cristo, el comienzo de su presencia invisible y el comienzo del trabajo de cosechar, y el inicio para que la generación viva en ese momento viera el final del sistema de cosas. El libro Los Testigos de Jehová, proclamadores del reino de Dios, en la página 632, su publicación indica que en 1878 Jesús asumiría durante la primavera de ese año poder real y que entonces recibirían la tan esperada recompensa celestial. En 1881 se completa el sellamiento de los 144,000, cambiando de una condición natural a una condición espiritual. Y la reunión de Jesús como el novio, reuniéndose con la novia, que serían los ungidos, todo esto pasando en los cielos. Esto sucedería y culminaría en otoño de 1881. Tenemos en 1914 las profecías que estaban en vigencia del año 1878, incorporando algunas nuevas. Tenemos el fin del tiempo de los gentiles, el fin del mundo, la conclusión del sistema de cosas, que posteriormente se cambió en 1918. Cristo lanza a la tierra a Satanás y a causa de esto inician los últimos días. El fin es para un momento futuro y la presencia invisible de Cristo se hace patente hasta nuestros días. Bajo la administración de Joseph Franklin Rutherford, en los estudios de la escritura, serie 7, el misterio terminado, el número en la publicación de junio de 1917, se predijo que la Primera Guerra Mundial iba a terminar el 1 de octubre de 1917. Nosotros vamos a ver una muestra del libro en donde se encuentra impreso dicha información. En este número específico se estipula que la cosecha terminaría en la primavera del año 1918. En este número de marzo del año 1923 dice que Jehová y su Hijo Jesús vinieron a inspeccionar todas las religiones del mundo, y de entre todos esos grupos religiosos a quienes encontraron que estaban cumpliendo con todos los requisitos fueron a los estudiantes de la Biblia, ahora conocidos como Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová. Aprobaron su labor y les dieron la administración de suministrar el alimento espiritual adecuado para toda la congregación en el momento propicio y todos los bienes de Jesús y del Padre en la tierra. En el libro Millones que ahora viven
Se indicó que los gobiernos, o sea, las repúblicas, desaparecerían por la anarquía en el otoño del año 1920 y que en 1921 sería el cierre del llamamiento celestial y los 144,000 para ir al cielo. Y se predijo que para el 1925 regresarían los patriarcas a modo de resurrección. En esta atalaya de 1935 se indicó el sellamiento final de los ungidos, de los 144,000, como que ya ese número estaba completo para este entonces. Durante la asamblea del 1941 en Missouri, Joseph Franklin Rutherford entregó el libro Hijos a los niños para, como bien dicen en dicho libro, su entrenamiento para los meses antes del inminente Armagedón. Esto era para que fueran haciendo práctica y adiestramiento para cómo sobrevivir los tiempos difíciles que se avecinaban indisputablemente. Durante la administración de Nathan Homer North, en el 1966 se predijo en esta publicación que los 6,000 años de la humanidad en la Tierra se cumplirían en el 1975. Vamos a ver más adelante la publicación y el lugar donde se ha plasmado que sería dicho cumplimiento, y en la misma dice que sería pronto dentro de su generación y que el tiempo de ellos se ha acercado. Para 1969 profetizaron que el fin era presto y el artículo Vuelva a Jehová mientras queda tiempo en la página 683 bajo el subtema El tiempo para volver va expirando. Expone que la generación de 1914 está disminuyendo a prisa, pero antes de que todas pasen, este sistema tiene que llegar a su fin en la guerra del Armagedón. En el Ministerio del Reino de mayo del 1974, en esta página 3 que vamos a ver ya mismo, en este ministerio se indicó que los miembros de la congregación estaban vendiendo sus casas y sus propiedades para dedicarse al servicio del precursorado en vista del poco tiempo que quedaba. En el artículo ¿Quién verá la señal del Hijo del Hombre? En la atalaya del 15 de mayo del 1975, bajo el subtema ha de cumplirse en esta generación, el párrafo expone lo siguiente: no solo una cosa, sino muchas cosas que ahora acontecen concurrentemente demuestran que estamos cerca del día y la hora de esta futura aparición de la señal del Hijo del Hombre a todas las personas, aún a los incrédulos. Pero antes de eso, al considerar los acontecimientos desde 1914 de la hora común, en conexión con la profecía de Jesús, los que creen la palabra de Dios ven la ya existente señal de la presencia invisible de Cristo ahora. Las siguientes palabras de Jesús a sus seguidores indican que Él no dejará que sean atrapados acompañando al sistema de cosas mundanos en sus esperanzas, proyectos y obras que causan frustración. En la revista La Atalaya del 1 de abril de 1984, en la página 25 del artículo Millones que ahora viven, nunca morirán sobre la tierra, el párrafo 19 expone que en armonía con la profecía bíblica, las personas resucitadas serían atendidas por los millones de testigos de Jehová dedicados y bautizados, sobrevivientes de la gran tribulación y el Armagedón. La gran cantidad de resucitados serían enseñados por los testigos de Jehová, y si no aceptan los términos del sacrificio de Jesús, entonces no podrían beneficiarse de residir en la tierra ni estarían autorizados para vivir en ella, estando la tierra restaurada, un paraíso y en perfección humana. Solo los testigos de Jehová sobreviven el Armagedón. Las personas con uso de raciocinio para comprender lo que se suministró como alimento espiritual hace 39 años a 2023 fácilmente rondan entre la cuarta o la quinta década de vida, porque los que pertenecían a la generación de 1914 ya pasaron.
En la atalaya del 1 de marzo de 1988, en el artículo El tener hijos entre el pueblo de Dios bajo el subtema El tiempo que queda está reducido, el párrafo 16 expone que ahora más que nunca el tiempo que queda es limitado para que el pueblo de Jehová termine la obra que se le ha encomendado y que por eso hay que preguntarse si es apropiado tener hijos si están casados o si se casan, tenerlos. También el número de octubre del mismo año, en el artículo La señal, ¿la ha visto usted? En el recuadro azul de la página 7, la señal, ¿qué significa? Presenta que la generación de 1914 es ciertamente una generación marcada. Es la que está envuelta en el segundo cumplimiento de las palabras de Jesús. Esta generación no pasará de ningún modo sin que todas las cosas sucedan. Entonces se cita a Lucas, capítulo 21, versículo 32. En todas las cosas se incluye la liberación de los problemas que perturban a la humanidad. La revista La Atalaya del año 2003, del 15 de diciembre, en las páginas 14 a la 19, bajo el artículo Estar alerta se hace más urgente, aquí hay una profecía implícita que vamos a ubicar de acuerdo a sus partes y está redactada de forma que subliminalmente conduce al año 2034. Vamos a ver más adelante las páginas que contienen los tiempos de Noé extrapolados a nuestra época de acuerdo a la publicación. La atalaya de estudio de febrero del año 2017, en el artículo ¿Quién dirige hoy al pueblo de Dios? De las páginas 23 a las 28, en la página 26, párrafo 12, indica que el cuerpo gobernante no recibe revelaciones divinas ni es infalible. Y más abajo también dice que desde luego Jesús no dijo que el esclavo fiel produciría alimento espiritual perfecto. Esto es un gran contraste con la atalaya de julio de 1894, donde Charles Taze Russell declaró: no vemos razón para cambiar los cálculos, tampoco podríamos hacerlo si quisiéramos. Estas son, según creemos, fechas de Dios, no nuestras. En la segunda parte de la presentación, la Watchtower, la inteligencia artificial y las alucinaciones, parte 2, veremos las fechas, doctrinas, publicaciones, alucinaciones de la Watchtower y sus secuelas y efectos de las alucinaciones a corto y largo plazo.